శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణం నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विधे विखनसे नमः. श्री गोविंद गोविंद गोविंद. श्री महाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे श्री वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ अस्या देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांडनायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं मम అందరూ మీ గోత్రాలను స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పేరును స్మరించుకోండి. మీ యొక్క భార్య పేరు స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను స్మరించుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి. చెప్పండి. మమ సహకుటుంబానాం సబాంధవానాం క్షేమం
స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతానం సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే సర్వకార్య ఆనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః పరిపూర్ణ అనుగ్రహ కృపాకటాక్ష వీక్షణాం సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర ఉక్తమార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. వెంకటేశాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. గోవింద గోవింద. శ్రీవత్సవక్షసం శ్రీశం శ్రీలోలం శ్రీకరగ్రహం శ్రీమంతం శ్రీనిధిం శ్రీడ్யம் ஸ்ரீனிவாசம் பஜேன்னிசம் என்று அந்த திருமலையப்பனை செவித்துக்கொண்டு மாசி மாதம் புதன்கிழமை ரோகிணி நட்சத்திரம் அஷ்டமியுடன் கூடிய இந்த நன்னாளிலே பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் செவிக்கலாம். சங்கல்ப மந்திரங்களை தொடர்ந்து விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாவச்சனத்தை சேவிப்போம். கல்யாண உற்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதி ஏ. அருணா. பக்தர்களே, இதோ பாதாதி கேசமாக பெருமாளையும் அடுத்து நாச்சிமார்களையும் சேவிக்கலாம். கோவிந்தா கோவிந்தா. ఇదం బ్రహ్మ పునీమహే బ్రహ్మా పునాతు. ఓం నిరుపమగుణ సింధుర్నిత్యలక్ష్మీ సమేతో నిఖిల నిగమవేద్యో నిస్తులో వెంకటేశః. నిజ చరణ సమర్చాసక్త భక్తౌఘరక్షీ నివసతు హృదయే మే స్వాంగ్రి భక్తిన్ వితన్వన్. హేమాచ్ఛాదం స్ఫటిక సదృశం విద్యుడోత్పత్తి భాజం దివ్యానాథం కుశపరిలసత్కేతనం తండపాణిం వేదారావం రుణుపగ మహావాహనం దోశ్చతుష్కం వింబీజంతం విఖన సమహం ప్రాప్తవంతం భజామి. శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మ నిఖిలం येन సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విధే విఖనసే నమః. శృతి స్మృతి నదీ పూర్ణం శాస్త్ర కల్లోల సంకులం విష్ణుభక్త్యుదకం శుద్ధం వందే శ్రీ విఖనోర్నవం. భగవతో బలేనాం భగవతో వీర్యేనాం భగవతస్తేజసాం భగవతః కర్మణాం భగవతానుగృహీతో భగవతానుధ్యాతో భగవంధ్యాత్వా భగవత్కర్మ కరిష్యామి తద్భగవాననుమన్యతాం. ప్రాణానాగమ్యాం. ఓం భూః భూర్భువస్సువరోం శ్రీ భగవదాజ్ఞయా భగవత్కైంకర్యరూపం శ్రీమన్నారాయణ ప్రీత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శేషాచలక్షేత్ర నివాసినః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః ప్రీత్యర్థం లోకక్షేమార్థం క్రియమాన స్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం అద్య క్రియమాన సర్వకర్మసు సర్వోపకరణద్రవ్యశుద్ధ్యర్థం సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం శుద్ధిపుణ్యాహవాచనం కరిష్యన్. ఆదౌ నిర్విఘ్నేన పరిసమా అవాప్యర్థం విశ్వక్సేనారాధనం కరిష్యే తదంగగ్రకారాధనం కరిష్యే. ఓం ధారాసు సప్తశుచమానశేషు సరస్సరిత్సు పరిపూరితేషు అపోవిగృహన్ ప్రతిపాదకిష్కే గృణోమి దత్తాకం శుచరకం శుశర్మా. ఇదమాపశివా శివతమా శాంతా శాంతతమా శుభా శుభతమాః. పూతా పూతతమా పుణ్యా పుణ్యతమా మేధ్యా మేధ్యతమా అమృతా అమృతరసాః. పూతా బ్రహ్మ పవిత్రేణ పూతా సూర్యస్య రశ్మిభిః. ఓం ఏతే శతం వరుణయే సహస్రం యజ్ఞగా పాశా విదతాః పురుత్రా. తేభ్యో న ఇంద్రస్వితోత విష్ణుర్విశ్వే దేవా అముంచంతు మరుతస్వస్త్యా. కరకే పాంచభౌతికమావాహగామి జలే సర్వతీర్థజలమావాహగామి వరుణమావాహగామి ప్రజేతసమావాహగామి రక్తాంబరమావాహగామి యాదస్పదమావాహగామి ధారాయాం వాయుమావాహగామి కూర్చే సరస్వతీమావాహగామి పుష్పే ఫుల్లమావాహగామి అక్షతే కాష్యపమావాహగామి తండులే రవిమావాహగామి. ఆవాహిత దేవతాభ్యో నమః. వరుణాగ్రమః పుష్పేణ ఆసనం పరికల్పయామి. వరుణాగ్రమః పాద్యం సమర్పయామి అర్ఘ్యం సమర్పయామి ఆచమనీయం సమర్పయామి పుణ్యపుష్పై పూజయామి. వరుణాగ్రమః
गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु ओमाग्नेयोगस्मात् यजामहे त्वा विश्वेशदा त्वं महितोऽनुशम्भो वैराजन्ते सुहृतन्निधत्तां प्रेष्यामधीशो विपधानामनादिः यामेशस्तान् धनितान् दधातु पद्माकारमण्डले ॐ विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपागिनमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जयामावाहयामि सूत्रवती जयासमेत श्रीविश्वक्सेनाय नमः पुष्पेण आसनं प्रकल्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पागुं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो वृतानि पस्पशे इन्द्रस्य गुज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरादतं तद्विप्रासो विपन्यवो जाक्रवागुं सुसमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदात्रविणसस्तुरस्य त्रिविनोदासनरस्य प्रियं सुते द्रविनोदा वीरवतीमिषन्नो त्रिविनोदारासुते दीर्घमायुः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षपर्गजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्विकषेम देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवागत्रानश्चक्राचरसंतनूनां पुत्रासो गत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्षुता गुर्गन्तोः अतिथिर्त्योरतिथिरन्तरिक्षमतिथिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अतिथिः पञ्चजना अतिथिर्चातमतिथिर्चरित्वम् यत्पुण्यन्नक्षत्रं तत्पत्कुरु वीतोपव्युषं यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र च गण्यं पश्येत् तावत् कुरुवीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं भवन्तो अब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति रुद्ध्यास्म हव्यैर्नवसोपसत्यां मित्रं देवं मित्रधेगन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धगन्तः श्रुतं जीवेम शरदः सवीराः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मरुध्यतां रुद्धिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मरुध्यतां रुद्धिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मरुध्यतां रुद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्ठावयो भवस्तान ऊर्ते दधातनां महेरणागचक्षुषे योमश्रवतमोरसस्तस्य भाजगते हनः कुशुरीरिममातरः तस्मा अरङ्गमामभोगस्य क्षगागजन्मधाम् आपो जनगथाचनः ओं पवमानस्सु वर्चनः पवित्रेण विचर्षणिः यप्पोता स पुनातु मां पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनबोधिगां पुनन्तु विश्व आगवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने क्रत्वा क्रतुः कुम्भृणो यत्ते पवित्रमर्चिषीम् अग्ने विततमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागा
दधात् यस्के बक्वीस्तनवो वीतपृष्ठाः तगामदन्तः सधमात्येषु वयग्स्यामपतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातो वातः प्राणेने श्रोमिगो भूः द्यावा पृथिवी पगसापगोभिः ऋतावरी यज्ञगे मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरशिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहि मां येन देवा अपुनतां येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरथ्येति ऋषभिः सम्भृतगं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगं सर्पिर्मधूदकं पावमानी स्वस्तिगनीः सुतुगाहि कृतश्च्युतः ऋषभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शतोत्यामुखं हिरण्मगौ तेन ब्रह्मविदो वयम् पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीति सह मा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मां जातवेदामोर्जगन्त्या पुनातु तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञायां गातुं यज्ञपतगे दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो अस्तु त्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यां दिशि देवा ऋत्विजो मार्जयन्तां दक्षिणागां दिशि मासा पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहा पशवो मार्जयन्तामुदीच्यां दिश्याप ओषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तामूर्ध्वागां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तामधोधराधरीर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्के दन्तोः तमक्रतुं पश्यति वेदशोको धातु प्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका एषु चरन्ति प्राणा गुहाशगां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रागिरगश्च सर्वेऽस्मात् स्कन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वा ओषधयो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवीः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रानागस्मधिर्वनानागुं सोमः पवित्रमत्येतिरे भन्ने वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथास्कमिधास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च அனூரமர்தனம் தேவகி பரமானந்தம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குரும் என்று அந்த கிருஷ்ண பகவானை சேவிக்கலாம். ஏனென்றால் ரோகிணி நட்சத்திரம் அஷ்டமி திதி புதன்கிழமை. ஆகவே அந்த மகாவிஷ்ணுவையும் சேவித்துக்கொண்டு திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாவாஜனத்தை சேவித்து இதோ அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை சேவிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. கிருஷ்ணன் என்றாலே தீராத விளையாட்டு பிள்ளை என்றுதான் நமக்கு அர்த்தம். ஆனால் அந்த கிருஷ்ணனுடைய தீராத விளையாட்டு பிள்ளை லீலைகளை பார்க்கும் பொழுது நாம் எத்தனையோ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். திருவுருக்கும் திருவாகிய செல்வா, தெய்வத்துக்கு அரசே செய்ய கண்ணா, உருவ செஞ்சுடர் ஆழி வல்லானே, உலகுண்ட ஒருவா திருமார்பா, ஒருவர் காற்றி உய்யும் வகை என்றால் உடனின்று ஐவர் என்னும் புகுந்தே தெரிந்தொழியாது, அறிவித்தின்றிட அஞ்சி நின்னடைந்தேன், அழுந்தோர் மேல் திசை நின்ற அம்மானே என்று பெரிய திருமொழியில் திருமங்கையாழ்வார் மங்களாசாசனம் செய்த தலம் அந்த தேசம், அந்த திவ்ய தேசம், அதாவது தேரழுந்தூர் என்ற திவ்ய தேசம். காவிரி கரையோரத்திலே கிருஷ்ண பரமாத்மா உறைந்திருக்கும் 5 தலங்களுள் கிருஷ்ணாரண்ய க்ஷேத்திரங்கள் என்று அழைப்பார்களாம். அவை திருக்கண்ணபுரம், திருக்கண்ணமங்கை, திருக்கண்ணங்குடி, திருக்கபிஸ்தலம், திருவழுந்தூர் என்ற தேரழுந்தூர் ஆகியவை. கிருஷ்ணரின் லீலைகள் இங்கு ஏராளம். அப்படிப்பட்ட அந்த கிருஷ்ண பகவான் இதோ இங்கே வெங்கடவனாக எழுந்தருளி திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்.
நவதானியங்களை மண் பாலிகைகளிலே சேர்த்து அதில் நீர் சேர்த்து தேவதைகளை ஆவாகனம் செய்யும் கைங்கரியமே இந்த அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம். பக்தர்களே, நாமும் சேவிக்கலாம், அந்த திருமலை அப்பனுடைய அனுகிரகத்தை பெறலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அந்த கிருஷ்ணரின் லீலைகள் இங்கு ஏராளம் என்று கூறப்போனால் கோகுலத்திலே முதல் பார்க்கலாம். கிருஷ்ணன் தன்னுடைய நண்பர்களுடன் பசுக்களை மேய்த்து கொண்டிருந்தானாம். ஆனிரைகள் புல் மேய்ந்து கொண்டே கிருஷ்ண பரமாத்மாவின் அழகை பருகிக் கொண்டிருந்தன. உலகத்தின் தாகம் தீர்க்கும் கிருஷ்ணருக்கு அன்று தாகம் ஏற்பட்டதாம். தண்ணீர் அருந்துவதற்காக தன் தோழர்களுடன் யமுனை நதிக்கு சென்றான் கிருஷ்ணன். கவலையின்றி காவலின்றி மேய்ந்து கொண்டிருந்தன பசுக்கள். அப்பொழுது அங்கே வந்தாராம் பிரம்மா. மேய்ந்து கொண்டிருந்த அத்தனை பசுக்களையும் அபகரித்து கொண்டு ஓடிவிட்டாராம். எங்கே என்றால் தேரெழுந்தூருக்கு. யமுனை நதியிலிருந்து திரும்பி வந்த கிருஷ்ணரும் கோபாலர்களும் பசுக்கூட்டங்களை காணாமல் திகைத்தார்கள். உலகில் நடக்கும் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் காரண கர்த்தாவாக விளங்கும் கிருஷ்ணன் நடந்ததை உணர்ந்து கொண்டான். மாயம் செய்யும் மாலவனாயிற்றே. கோபியர்களுக்காக புதியதொரு பசு கூட்டத்தையே உருவாக்கி கொடுத்து விட்டான் அந்த பரமாத்மா. பசுக்களை தேடி கண்ணன் தேரெழுந்தூர் வருவான் என்று எதிர்பார்த்த பிரம்மாவிற்கோ பெருத்த ஏமாற்றம். நேராய் கண்ணன் முன்வந்து நின்று அடிபணிந்தாராம். கிருஷ்ணரே, என் வேண்டுகோளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றாராம். இதோ திருமலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு ரக்ஷா பூஜையை செவிப்போம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. வைவாஹிகோத்சவகர்மாங்கம் ரக்ஷா சூத்திரதாரணார்த்தம் ரக்ஷாபந்தன பூஜாஞ்ச கரிஷ்யே. ஓம் சுச்சிவோஹவ்யாமருத சுச்சீனாகும் சுச்சுகம் ஹினோம் யத்வரகம் சுச்சிப்யः ரிதேன சத்யமிருதசாப ஆகஞ்சது ஜன்மான சுச்சயः பாவகாः. ஓம் ஷண்ணோ நிதத்தாம் தபசோதிஹர்த்தாம் ஸ்வயம்புரக்ரே மிருதகே மிருதாகாம். ஓம் சேஷமாவாஹகாமி சஹஸ்ரசீர்ஷமாவாஹகாமி அனந்தமாவாஹகாமி நாகராஜமாவாஹகாமி. சேஷாகிரமः இதமாசனம். சேஷாகிரமः பாத்யம் சமர்ப்பயாமி அர்घ्यं சமர்ப்பயாமி ஆத்மனீயம் சமர்ப்பயாமி புண்ணியபுஷ்பை பூஜயாமி. சேஷாகிரமः குரோபஹாரம் நிவேதயாமி பானீயம் சமர்ப்பயாமி தாம்பூலம் சமர்ப்பயாமி. சேஷாகிரமः சர்வோபச்சாரான் சமர்ப்பயாமி. சுப்ரீதः சுப்ரசன்னः வரதா பவது. ஓம் ஸ்வஸ்தி நோ விமீதாமஸ்வினா भगस्वस्ति देव्युदिधर नर्वणः. स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्तित्या वा पृथिवी सुचेतुना. स्वस्तके वायुप्रवामहे सोमो स्वस्ति भवनस्य गस्पतिः. बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तके स्वस्तक आदित्यासो भवन्तु नः. विश्वे देवानो अत्या स्वस्तके वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तके देवा अवन्तृभव स्वस्तके. स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः. स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती. स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधी. स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव. पुनर्तदताग्नता जानता सङ्गमे महीं. स्वश्चगनं तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं महद्भूतं वागसं देवतानाम्. असुरघ्नमिन्द्रसखं समत्सु बृहत्यशो नावमिवारुहेमाम्. अम्भोमुचमाङ्गिरसङ्गगं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा च तार्क्ष्यम्. प्रगतपानिशरणं प्रपत्ये स्वस्ति सम्बाधेष्वभगन्नो अस्तु. शुभगं शुभम्. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை முடிந்து ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியத்தை சேவிக்கலாம். ரக்ஷா பந்தனம் என்பது காப்பு கட்டுதல் என்று பெயர். அப்படி அந்த தேரெழுந்தூர் என்ற தலத்திலே கிருஷ்ண பகவானுக்கே தாகம் எடுத்ததாம். அதற்காக அந்த அனைத்து பசுக்களையும் அபகரித்து கொண்டு சென்ற பிரம்மனை தேடி வந்தாராம். பிரம்மன் வந்து அடிபணிந்தாராம். கிருஷ்ணரே, என் வேண்டுகோளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நான் திருடி சென்ற ஏக பசுக்கூட்டத்தின் தேரெழுந்தூரில் எழுந்தருள வேண்டும் என்று வேண்டினாராம். சரி என்று ஸ்ரீகிருஷ்ணர் தானே பரமபதத்தில் விளங்கும் மாலவன் என்பதை உணர்த்த 4 திருக்கரங்களுடன் ஆமருவி நிறை மேய்க்கும் நிலையிலே தேரெழுந்தூரில் எழுந்தருளினானாம் பரமாத்மா. அந்த அஷ்டவசுக்களில் ஒருவன் மன்னன் உபரி சரவசு என்று. தர்மசீலன், விஷ்ணு பக்தியில் ஈடுபாடு உடையவன். பெருமாளை தரிசிக்க வேண்டும் என்று ஒருமுறை யாகம் செய்தானாம். அங்கு பிரம்மா அகத்தியர் வந்திருந்தார்கள். யாகம் மும்முரமாக நடைபெற்று கொண்டிருந்த பொழுது
வேள்வித்தீயின் நடுவிலே அந்த அற்புத காட்சி மன்னன் உபரிசரவிற்கு தெரிந்ததாம். எம்பெருமான் நாராயணன் அந்த தீயின் நடுவிலே காட்சி தந்தாராம். பரவசமே அடைந்தானாம் அந்த மன்னன். பெருமாளை கண்டேன், பெருமாளை கண்டேன் என்று கூவினானாம். யாகத்தை நடத்தி கொண்டிருந்த முனிவர்கள், மன்னா, தவம் நடத்தும் எங்களால் கூட காண முடியாத மகாவிஷ்ணுவை நீர் எப்படி காண முடியும்? காண்பதற்கு உரியவர் அல்லவா? அந்த பரம்பொருள் அவனை பற்றிய நினைவிலேயே இருப்பதால் அப்படி கூறினீர்கள் போலும் என்றாராம். அரசனோ தன்னுடைய சுய நினைவின்றி கிடந்த பொழுது வானில் ஒரு அசரீரி எழுந்ததாம். ஹே ரிஷிகளே, யாகம், தவம், விரதம், கர்மா ஆகியவற்றால் எல்லாம் என்னை காண முடியாது. ஆனால் ஆழ்ந்த அசைக்க முடியாத உண்மையான நம்பிக்கையோடு பக்தி வைத்தவர்களுக்கு நான் காட்சி தருவேன். அதனால்தான் உபரிசரவிற்கு நான் காட்சி தந்தேன் என்று உண்மையை அறிந்த அந்த ரிஷிகள் மன்னனை புகழ்ந்தார்களாம். பரவசமடைந்த தேவேந்திரனன் வானில் பறக்கும் ஒரு தேரினை பரிசாக அளித்தானாம். அந்த தேரினை பெற்றுக்கொண்ட மன்னன் அதிலே பறந்து சென்று எல்லா திருப்பதிகளையும் விஷ்ணு ஆலயங்களையும் தரிசித்தானாம். நாளாக ஆளாக அவனுக்கு கர்வம், ஆணவம் என்ற நோய் வந்ததாம். அதை அடக்க சித்தமானார் பெருமாள். ஒரு நாள் பறக்கும் விமானத்தில் பறந்து கொண்டிருந்தான் உபரிசரவசு. அப்படி கீழே கிருஷ்ணர் மாடு மேய்த்து கொண்டிருந்ததார். அதை கூட கவனிக்காமல் கர்வத்துடன் எங்கோ சென்று கொண்டிருந்தானாம் அந்த உபரிசரவசு. அவனுக்கு பாடம் புகட்ட விரும்பினார் பரந்தாமன். தலைக்கு மேலே பறந்து கொண்டிருந்த விமானத்தின் நிழல் தரையிலேயே விழுந்தது. அந்த நிழலை சட்டென மிதித்தார் கிருஷ்ணர். அவ்வளவுதான். மேலே பறந்து கொண்டிருந்த அந்த விமானம் கீழே வந்து அழுந்திற்று. தேர் அழுந்தியதால் அந்த ஊருக்கு தேரெழுந்தூர் என்று பெயர் வந்ததாம். ஸ்ரீகிருஷ்ண பரமாத்மா உபரிசரவசுவை அந்த ஆணவத்தின் போக்கை அடக்க எண்ணி, மன்னா, என்னை மதியாமல் சென்ற நீ அன்று கடைந்த வெண்ணெய் நிரப்பிய 1000 குடங்களை எனக்கு காணிக்கையாக தர வேண்டும் என்றாராம். இவ்வளவுதானே தயார் செய்தான். தயார் என்றால் இன்னும் கர்வம் குறையாமல் அவன் ராஜா என்பதால் நாடெங்கிலும் ஆட்களை அனுப்பி அன்று கடைந்த வெண்ணெய் குடம் குடமாக வர கட்டளையிட்டானாம். 999 குடங்கள் வெண்ணெயுடன் வந்தது. ஒரு குடம் மட்டும் வரவில்லை. அப்பொழுது கூட அவனுடைய அகங்காரம், ஆணவம் தீரவில்லை. முட்டாள்தனமாய் ஒரு காரியம் செய்தானாம். என்னவென்றால், ஒரு காலி குடத்தை வெண்ணெய் இருக்கும் குடங்களுக்கு நடுவிலே வைத்துவிட்டால் கண்ணன் என்ன பார்க்கவா போகிறான் என்றவர் எண்ணி அப்படியே அந்த காலி குடத்தை வெண்ணெய் இருக்கும் குடங்களின் நடுவே வைத்து விட்டானாம். கண்ணனுக்கு தெரியாதா என்ன? முதல் குடத்தை பார்த்தான். அது அப்படியே 1000 குடங்களும் காலியாக இருந்தது. மன்னன், இவன் வெண்ணெய்க்காக வரவில்லை, என்னை திருத்தவே வந்திருக்கிறான் என்று உணர்ந்து அந்த பரந்தாமன் கால்களில் விழுந்து சரணாகதி செய்தானாம். அப்படி அவன் தவற்றை திருத்தி ஒத்துக்கொண்டு அடையச் செய்த கண்ணனான திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ எம்பெருமானுக்கு திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தில் அந்த ரக்ஷையை அணிவித்த அர்ச்சக சுவாமி இதோ இப்பொழுது பிராட்டிமார்களுக்கு ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு அந்த ரக்ஷையை அணிவித்து கொண்டிருக்கிறார். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அடுத்து பிராட்டி, அதாவது பூதேவி பிராட்டி, பூமி பிராட்டி என்று கூறப்படும் அவளுக்கும் இந்த ரக்ஷையை அணிவிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. இப்படி எல்லா கோவில்களிலும் பெருமாளை பார்த்தபடி எதிரே தொலைவில் இருக்கும் கருடாழ்வார் தேரெழுந்தூர் கோவிலில் மட்டும் பெருமாளின் பக்கத்திலேயே இடது பக்கம் நின்ற கோலத்திலேயே இருக்கிறாராம். ஏன் அப்படி என்று பார்த்தால், ஒருமுறை பூலோகத்திற்கு போய்க் கொண்டிருந்த கருட ஆழ்வானை தேவேந்திரன், கருடனே, என்னிடம் 2 விலை மதிக்க முடியாத பொருள்கள் இருக்கின்றன என்று சொல்லி விமானம் வைரமுடியை காட்டினானாம். ஆஹா, பிரமாதமாக இருக்கிறதே என்று கருடாழ்வார் இவை 2ஐயும் பெருமாளிடம் இருந்தால்தான் அழகுக்கு அழகு சேர்க்கும் என்றாராம். நானும் அதைத்தான் நினைத்தேன் என்று அவை 2ஐயும்
கருடாழ்வாரிடம் கொடுத்து, நீர் பூலோகம் போகிறீர்கள் என்பது எனக்கு தெரியும். அங்கேயுள்ள 106 திருப்பதிகளில் இவை எந்த பெருமாளுக்கு உகந்தவை என்று நீர் நினைக்கின்றீரோ அங்கே சேர்த்து விடுங்கள் என்று சொன்னானாம். அதன்படி அவற்றை பெற்றுக்கொண்டு எல்லா திருப்பதிகளையும் வட்டமிட்டார். திருநாராயணபுரம் மைசூர் அருகிலே உள்ளது. அங்கே சென்றதும் அந்த ஊர் பெருமாளுக்கு வைரமுடியை கொடுக்கலாம் என்று தோன்றவே அந்த வைரமுடியை அவருக்கு தந்தாராம். விமானத்தை எங்கே கொடுக்கலாம் என்று யோசித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது தேரெழுந்தூருக்கு வந்தாராம். விமானம் இருக்க வேண்டிய இடம் இதுதான் என்பது அவருக்கு புரிந்தது. பணிவுடன் தேரெழுந்தூர் அமர்வியப்பனுக்கு இந்திரன் தந்த விமானத்தை சமர்ப்பித்தாராம் கருடன். கருடன் கொண்டு வந்த அந்த தந்ததினால் அந்த கருட விமானம் என்ற பெயர் பெற்றது. दैव्या होतारावनिशन्त पूर्वेरिष्टास्याम तनुवासुवीराः मक्येयजन्तवमगानि हव्याकूतिः सत्यामनसो मे अस्तु ये नो मानिगाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचतामे उत्थन्यमानमस्या अमेध्यमपपाप्मानि यजमानस्य हन्तु जातवेदो भुवनस्य रेतयः सिञ्च तपसो गच्छ निष्कते अग्निमश्वत्थादिति हव्यवाहकुं शमीगर्भात्यनगन्यो मयो भूः उपावरोह वहनः प्रजानन् आगप्रजागं मृगमस्मासुधेक्यजस्रोदीति नो दुरोणे अग्न आगाहि वीतगे गृणानो हव्यदातगे निहोता सत्सि बर्हिषीं कर्मणेवां देवेभ्यः शकेगम् अतितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवां तत्सवितुर्वरे निगम्भर्गो देवस्य धीमहि धिगो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमतः सुरुचो वेन आवह स बुद्धिगा उपमा अस्य विष्ठा सुतश्च गो नमसतश्च विवह ओं ब्रह्माणमावाहगामि प्रजापतिमावाहगामि पितामहमावाहगामि हिरण्यगर्भमावाहगामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुगुं सोमो अर्वन्तमाशुगुं सोमो वीरं कर्मण्यं दधातु साधन्यं विदिगुं सवेगं विदुश्रवणीयो ददासु तस्मै ओं सोममावाहगामि यज्ञाङ्गमावाहगामि इन्दुमावाहगामि चन्द्रमावाहगामि सोमाग नमः इदमासनं ब्रह्मणे नमः सोमाग नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानञ्चदेः ओं प्रोक्षां दिवे त्वा अन्तरिक्षागत्वां पृथिव्यै त्वा पोषागत्वाम् उपाभ्यां देवसवितप्रहरेम वीतगे आदित्यव्यञ्जनमसीम् ऊर्ना मृतसन्त्वास्तुनामि स्वासस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तुपासि दक्षिणतो विष्णोस्तुपासि उत्तरतवदीच्गैर्युञ्जनमसि विष्णोस्तुपासि पश्चिमतः सौधत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तुपासि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः शुन्धस्वां पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु स वो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषागवः अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि प्रणितिपात्र्योः ब्रह्माणमावाहगामि सोममावाहगामि ब्रह्मन्नवप्रणेष्यामि सोमावप्रणेष्यामि गजमानवादं यच्छां प्रणयज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानञ्चदेः ओं प्रणयां को वो गिनक्ति स वो गिनक्तु संविशन्तां दैवीर्विषपात्राणि देवगच्छागीं दक्षिणप्रणिधौ ब्राह्मेण तीर्थेन ओं प्रजापतिमावाहगामि इन्द्रमावाहगामि अग्निमावाहगामि सोममावाहगामि उत्तरप्रणिधौ अग्निशोमावाहगामि प्रजापतिमावाहगामि ब्रह्माणमावाहगामि इन्द्रमावाहगामि वसूनावाहगामि मरुत आवाहगामि रुद्रानावाहगामि अपवुपस्पृश्यां ओं श्रीविष्णुमावाहगामि बृहस्पतिमावाहगामि मित्रमावाहगामि वरुणमावाहगामि आदित्यानावाहगामि
అశ్వినమావాహగామి పూషణమావాహగామి కక్షమావాహగామి కక్షదేవత సోమమావాహగామి ఔపాసనేజ్ఞమావాహగామి యజ్ఞదేవత విశ్వాన్ దేవానావాహగామి సర్వదేవానావాహగామి ఆజ్యపాత్రే ప్రజాపతిగే దుష్టనిర్వపామి ఇంద్రాగ దుష్టనిర్వపామి అగ్నగే దుష్టనిర్వపామి వసుభ్యో దుష్టనిర్వపామి మరుద్భ్యో దుష్టనిర్వపామి రుద్రేభ్యో దుష్టనిర్వపామి అపవుపస్పృశ్యాం ఓం శ్రీ విష్ణవే దుష్టనిర్వపామి సర్వదేవేభ్యో దుష్టనిర్వపామి ఆజ్యం తృప్యదిష్టగామి చరం తృప్యదిష్టగామి అగ్నేర్జ్యోతిరసీం సమిదసి స్వాహా అమృతమసి వారుణమసీం అంతరితకం రక్షోంతరిత అరాధగః ప్రత్యష్టకం రక్ష ప్రత్యష్ట అరాధగః చిత్పదిస్త్వా పునః త్వచ్ఛిత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిస్వాహా వాక్పదిస్త్వా పునః త్వచ్ఛిత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిస్వాహా దేవస్త్వా సవితా పునః త్వచ్ఛిత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిస్వాహా తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధిగో గో న ప్రచోదయాత్ కరసంపూర్ణా వా సమిధో గృహీత్వా మూలాగ్రాభ్యాం కృతజ్ఞస్పర్శగిత్వా అభ్యర్చ్యాం అక్షతాం ఆజ్యాం చరుభిః ఓం ఇంద్రాయ నమః అగ్నగే నమః యమాయ నమః నిరుతగే నమః వరుణాయ నమః వాగవే నమః కుబేరాయ నమః ఈశానాయ నమః అగ్నగే నమః జాతవేదసే నమః సహోదసే నమః అజిరా ప్రభవే నమః వైశ్వానరాయ నమః నిర్యాదసే నమః పంక్తిరాదసే నమః విసర్పిణే నమః అగ్నిపురుషాయ నమః దితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవితః ప్రసువాం షష్ఠిశతసహస్రాన్యగతమక్షగమర్పుదమానగాం అగంతగిత్మ ఆత్మా జాతవేదస్తేనేభ్యస్వవర్ధస్వతేత్థవర్ధగతాస్మాన్ ప్రజగా పశుభిర్బ్రహ్మవర్చసేనాన్నాత్యేన సమేధగ స్వాహా వాయం వ్యాదాగ్నేగాంతం ప్రజాపతగే స్వాహా నైరుత్యా ఈశానాంతమింద్రాగ స్వాహా అగ్నగే స్వాహా సోమాగ స్వాహా వసుభ్య స్వాహా మరుద్భ్య స్వాహా రుద్రేభ్య స్వాహా అపవుపస్పృశ్యాం ఓం శ్రీ విష్ణవే స్వాహా బృహస్పతగే స్వాహా మిత్రాగ స్వాహా వరుణాగ స్వాహా ఆదిత్యేభ్య స్వాహా అశ్విభ్యాగ స్వాహా పూష్ణే స్వాహా కక్షాగ స్వాహా కక్షదేవత సోమాగ స్వాహా ఔపాసనేజ్ఞాగ స్వాహా యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహా సర్వదేవేభ్య స్వాహా ద్రవ్యాభిగార్గ్యాం ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భవ శుభ స్వాహా అదితేన్వమగ్రస్థాః అనుమతేన్వమగ్రస్థాః సరస్వతేన్వమగ్రస్థాః దేవసవిత ప్రాసావీః ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ కృతాం ఆఘారాంతే సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదివైష్ణవాహుతిర్హోష్కే అదితేన మన్యస్వాం అనుమతేన మన్యస్వాం సరస్వతేన సవితస్వాం దేవసవిత ప్రసువాం ఓం అతో దేవా అవంతు నాగతో విష్ణుర్విజక్రమే పృథివ్యా సప్తధామ విస్వాహా ఇదం విష్ణుర్విజక్రమే త్రేధాని దధే పదం సమూఢమస్య పాకం సురే స్వాహా त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो वृतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सुधा पुष्कन्ति सूरगः दिवि विचक्षुराददग् स्वाहा तद्विप्रासो विमन्यवोचाक्रवाकं स्वस्तमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ఓం భూర్భవస్సువ స్వాహా అదితేన్వమగ్రస్థాః అనుమతేన్వమగ్రస్థాః సరస్వతేన్వమగ్రస్థాః దేవసవితః ప్రాసావీః ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే
చెలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా జలజాక్షంబుల సతియును జూచే జలజాక్షంబుల సతియును జూచే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే తారని బింబాధరితో రమణుడు కోరి చిలుక పలుకుల పలికే తారని బింబాధరితో రమణుడు కోరి చిలుక పలుకుల పలికే తోరపు మేఘపు తురుము విభునితో తోరపు మేఘపు తురుము విభునితో ఆరయ మయూరయానయు బలికే ఆరయ మయూరయానయు బలికే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే మధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతాం వందే గురు పరంపరాం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్యా పరిమిత శక్త్యా ప్రియమానస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేక కోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే పృథివ్యప్తేజో వాగవ్యాకాశహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్యాం సప్తలోకానామూర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్యశల్లోకానామధోభాగే మహానాలాగమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్యాం అష్టదిగ్దంతి శుండాదండోత్తంభితే అమరావతి తేజోవతి సంయమనీ రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్తిలకావతి యశోవతీతి అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమ నిరుతివర్ణవాయు కుబేర ఈశానాఖ్యాష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలగితే లవనేక్షుసురాసర్పిరదధి క్షీరశుద్ధోదకాఖ్యాం సప్తార్ణవ పరివృతే జంబోప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్కరాఖ్యాం సప్తద్వీపద్వీపితే మహేంద్రమలయ సఖ్య సుక్తి మదృక్షవద్వింధ్య పారిగాత్రాఖ్యాం సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరిలావృత భద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్యాం నవవర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే మేరోర్దక్షిణదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతత్ క్షణపర్యంతం బాల్యయౌవన కౌమారవార్థకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం
మద్వంశ్యానాం మాతృవంశ్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామ శాంతపనవాజపేయ పౌండరీక అశ్వమేధాది శతక్రతు పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాగుజ్యమితి చతుర్విధ మోక్ష ఫలసిత్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ ప్రీత్యర్థం శ్రీ విఖనో మునీంద్ర మతానుసారిభిః భృక్వాదిభిః మన్వాదిభిః వసిష్ఠాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః ఉక్త గృహ్య ధర్మశాస్త్ర పురాణ ఇతిహాస ప్రతిపాదిత కన్యాదాన కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య సుదర్శన పాంచజన్య కౌమోదకీ నందక శార్ంగాది పంచాయుధరస్య కోటి సూర్య ప్రకాశస్య శ్రీమతో వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమత్ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర ప్రకారేణ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేగ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పంచవిధ వ్యూహ విభేదేన ప్రవర్తమానస్య పరతత్వ విభవ వ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోన్నప్తే ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేగ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ కర్మణో ఖ్యాతివశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలయ కారణభూతస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేగ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుటమకుట మణిగణ విజృంభిత పాదార విందస్య అర్చావతార రూప భగవతః ప్రద్యుమ్నావతారస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేగ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ దివ్య కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్య పీతాంబరధరాయ దివ్యమాల్యోభిశోభితాయ ప్రపన్న పారిజాతాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడ వాహనారూఢాయ అచింత్యాద్భుత నిత్య యౌవన స్వభావలావణ్య తేజో రత్నాకరాయ అఖిల శాఖాత్యాగినో అఖిల లోక పవిత్రాయ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాశౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్యజుస్సామాధర్వణ సకల వేదాధ్యాగినీం భార్గవచ్యవన ఆప్నువాన ఔర్వవేదల పంచారుషేగ ప్రవరాన్వితాం భార్గవస గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సకల సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం ఆనందగుణాత్మికాం మూల ప్రకృతి రూపాం ఉత్తర ఫల్గుని నక్షత్రే కన్యా రాశౌ జాతాం భృగో సంకల్పతనయాం భార్గవీం శ్రీదేవీ నామ్నీం కన్యాం వృణీమహే వృణీత్వం దాస్యామి ఋగ్యజుస్సామాధర్వణ సకల వేదాధ్యాగినీం కాశ్యప ఆవత్సారణీ ధ్రువత్రయారుషేగ ప్రవరాన్వితాం కాశ్యపస గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సకల సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతీం బహూశ్యామలాంగీం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాశౌ జాతాం కశ్యప ప్రజాపతే సంకల్పతనయాం ఇమాం భూదేవీ నామ్నీం కన్యాం వృణీమహే వృణీత్వం దాస్యామి కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణీర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోక జిగేషయాం కన్యాం సలంకృతాం సాధ్వీం సుశీలాగ సుమేధసే ప్రగతోహం ప్రగచ్ఛామి ధర్మకామార్థ సిద్ధగే విశ్వంభరా సర్వభూతా సాక్షిణః సర్వదేవతాః ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి
प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। ஓம் நமோ வெங்கடேசாய, ஓம் நமோ நாராயணாய, கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமம், மதுபர்க்க பூஜை, திரைப்பிடித்தல், வஸ்திர சமர்ப்பணம் மற்றும் மகா சங்கல்பம், கன்னியாதானம் கைங்கரியங்களை சேவித்துக்கொண்டு இதோ இப்பொழுது நாம் சேவிக்க இருப்பது மாங்கல்ய பூஜை. அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகனுடைய அந்த வக்ஷஸ்தல நாயகிகள் பிராட்டிமார்கள், ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களுடைய மாங்கல்யங்களுக்கு இப்பொழுது பூஜை நடைபெற உள்ளது. சேவிக்கலாம் அந்த மாங்கல்ய பூஜையை. முதலில் அர்ச்சக சுவாமி அந்த மாங்கல்யங்களை சுத்தப்படுத்தி மஞ்சள் குங்குமமிட்டு புஷ்பங்களால் அர்ச்சனை செய்கிறார். அதை சேவிப்போம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய, லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அப்படி அந்த கிருஷ்ண பகவானை குறித்து தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். இங்கே ரோஹிணி நட்சத்திரம் அஷ்டமி திதி என்றுதான் அவரை நினைக்க வேண்டும் இல்லை. தினந்தோறும் கூட கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய கோபீஜன வல்லபாய என்று தினந்தோறும் அந்த கிருஷ்ண பரமாத்மாவை சேவிக்கலாம். நமக்கு வாழ்க்கையில் எத்தனையோ பாடத்தை புகட்டியவர். முக்கியமாக பகவத்கீதையை கொடுத்தவர், விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்தை கொடுத்தவர். அதிலே ஒவ்வொரு ஸ்லோகமும் ஒவ்வொரு அர்த்தத்தை கொடுத்து நம்முடைய வாழ்க்கையை முன்னே நடத்தி செல்பவர் அந்த கிருஷ்ண பரமாத்மா. அப்படிப்பட்டவன் இதோ இங்கே நமக்கு எத்தனையோ தீராத விளையாட்டு பிள்ளையாக இருந்து நம்மை மகிழச் செய்தவன். ஒரு உதாரணத்திற்காக கூறும் பொழுது, யமுனா நதிக்கரையில் அந்த புல்லாங்குழலை வைத்துக்கொண்டு ஒரு காலை மேலே தூக்கி கொண்டு ஒரு காலின் மீது நின்று கொண்டு அந்த புல்லாங்குழலை வாசிக்கும் பொழுது அங்கே மேய்ந்து கொண்டிருக்கும் ஆனிரைகள் அந்த பசியை கூட மறந்து விடுமாம். அப்படி அவ்வளவு விசேஷமாக விலங்கினங்களுக்கு கூட அந்த மதுர கீதத்தை, அதாவது வேணுகானத்தை வரவேற்கும் ஒரு அந்த நிலைமையானது ஏற்படுத்தி கொடுத்தவன். அதேபோல் யசோதாதேவியிடம் தான் பயந்ததாக நடிப்பதெல்லாம் நாடகம்தான். ஏனென்றால் 14 உலகங்களையும் தன்னுடைய வாயிலே வைத்து கொண்டிருப்பவனுக்கு யசோதைக்கு என்ன பயப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு நியதியா என்ன? அவளை பயமுறுத்த, அவளிடம் மகிழ்ச்சியை தேட இப்படியாக கைங்கரியங்கள் செய்வானாம். அதேபோல் அந்த யசோதையிடம் பயந்த பொழுது ஒரு முறை அந்த உரலால் தன்னுடைய கரத்தை, அதாவது இடுப்பினை கட்டி தாமம் என்ற கயிறால் கட்டுகிறார். அந்த தாமம் என்ற கயிறு தான் இறுதியில் அவனுக்கு தாமோதரன் என்ற பெயரையும் ஏற்படுத்தியதாம். இப்படி இப்பொழுதும் அங்கே தழும்பு கூட இருக்கிறது என்று கூறுகிறார்கள். அப்படி தீராத விளையாட்டு பிள்ளையாக இருந்து தேவகி வசுதேவனுக்கு மகனாக பிறந்தவன் யசோதா நந்தகோபனிடம் வளர்ந்தான் அயற்பாடியிலே. அப்படிப்பட்ட கிருஷ்ண பகவான் நமக்கு எத்தனையோ விஷயங்களை கற்பித்தான். கீதை என்றாலே சட்டென்று நினைவிற்கு வருவது பகவத்கீதை தான். குருக்ஷேத்திர போரிலே மனம் சோர்வுற்று தொடர்ந்து போரில் ஈடுபட விரும்பாத நிலையிலே அயற்சியுடன் அமர்ந்து விடுகிறான் அர்ஜுனன். அவனுக்கு உரிய உபதேசங்கள் செய்து அந்த போரின் முக்கியத்துவத்தை பலவாறாக விளக்கிச் சொல்லி அவனுடைய மனக்லேசங்களை போக்குகிறார் கிருஷ்ண பகவான். இந்து சமயத்தை பொறுத்தவரை வேறு கீதைகளும் உள்ளன. அவற்றில் ஒன்று ராமகீதை. தந்தையின் உத்தரவுப்படி 14 ஆண்டுகள் வனவாசம் ஏகுகிறான் ராமன். இந்த விவரம் தெரிய வந்த பரதன் தனக்கு அளிக்கப்பட்ட பட்டாபிஷேக மகிமை அந்த வெறுத்து ஒதுக்கி ராமபிரானையே மீண்டும் அயோத்திக்கு வரவழைத்து அரசை ஏற்று பரிபாலனம் செய்ய சொல்லி வேண்டுவதற்காக காட்டுக்குள் செல்லுகிறான். அந்த காட்டுக்குள் சென்று அங்கே சந்திக்கிறானாம். அவனுடைய உணர்ச்சி வசப்பட்ட போக்கினை காணும் ராமபிரான் அவனை ஆறுதல் படுத்துகிறான். தந்தையின் உத்தரவை சிரமேற்றி கொண்டிருக்கும் தான் அந்த சிரமம் மேல் மகுடம் சூட்டிக்கொண்டால் அமரராகி போன தந்தையாகிய அவரை அவமானம் செய்வதாகும், அவமரியாதை செய்வது போலாகும் என்று கூறுகிறான். ஆனாலும் பதைக்கும் பரதனுக்கு மேலும் அறிவுரைகளை கூறுகிறான் ராமபிரான். எப்படி என்றால், ஈஸ்வரன்
பூரண சுதந்திரம் உள்ளவன். அவனன்றி ஓரணுவும் அசையாது. உலக இயக்கம் அனைத்துமே அவனுடைய ஆணைப்படிதான் நடக்கும். மனிதனுடைய விருப்பத்திற்கும் எண்ணத்திற்கும் ஏற்ப எதுவும் நடந்து விடுவதில்லை. பகவான் நாட்டு வைக்கும் பொம்மை மனிதன். உண்மையை நெஞ்சிலே புரிந்து அதற்கேற்றாற்போல் இயங்குபவனே உண்மையான மனிதன் என்று. இப்படி உறவு என்ற ஒரு பந்தம் ஏற்படுமானால் நிச்சயம் பிரிவு என்ற ஒரு துறவு கூட ஏற்படும். அதற்கு ஏற்க தயாராகவும் இருக்க வேண்டும். உறவு என்று சொல்லிக்கொள்ள வருபவர்கள் எல்லாம் பிரிவு வரும்பொழுது மன வருத்தம் கொள்வதில் நியாயமாகுமா? நியாயமே இல்லை என்றும், உறவு கொள்ளும் பொழுது சந்தோஷம் அடைவதும் பிரியும் பொழுது வருத்தம் கொள்ளுவதும் மனிதனுடைய இயல்புதானே. இரண்டையும் சமமாக பாவிக்கும் மனப்பக்குவத்தை ஒரு மனிதன் அடைய வேண்டும் என்றும் கூறுகிறார். உயர்வு என்ற மேல் மனக்கும் மனப்பக்குவத்தை ஒரு மனிதன் அடைய வேண்டும் என்றும், தாழ்வு என்ற கீழ் நிலைக்கும் தன்னை தயார்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்றும் கூறுகிறார்கள். இப்படி அந்த ராமாவதாரமும் கிருஷ்ணாவதாரமும் நமக்கு மனிதனாக பிறந்த அனைத்து வகையான உபதேசங்களையும் செய்து வாழ்ந்து காட்டியவர்கள் அந்த அவதாரங்கள். அப்படிப்பட்ட ராமாவதாரம் கிருஷ்ணாவதாரம் எடுத்தவன் இதோ இங்கே நமக்கு வேங்கடவனாக எழுந்தருளி திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே மாங்கல்ய பூஜை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறான். அர்ச்சக சுவாமி மாங்கல்யங்களுக்கு பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார். அந்த மாங்கல்யங்களை நாமும் சேவிக்கலாம். அதன் பிறகு பகவானுடைய அனுமதியினால் பிராட்டிமார்கள் இருவருக்கும் கூட அந்த மாங்கல்யத்தை அணிவிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. ஏடு கொண்டல்வாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவிக்கும் பக்தர்களுக்கும் தொலைக்காட்சி மூலம் சேவிக்கும் பக்தர்களுக்கும் கூட பகவானுடைய கருணா கடாட்சம் என்றென்றும் கிடைக்க வேண்டும் என்று சேவித்துக் கொள்ளலாம். ஒரு முறை கோவிந்த நாமத்தை கூறலாம், கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அப்படி அந்த ராமாவதாரமாகட்டும் கிருஷ்ணாவதாரமாகட்டும் கூட பகவானை எப்பொழுதும் கூட நாமஸ்மரணை செய்தால் அவன் நமக்கு அருளாட்சி செய்வான் என்று கூறுகிறார்கள். யமுனை கடலை நோக்கி செல்லுகிறது. ஆனால் மீண்டும் யமுனையாகவே கடலிலிருந்து திரும்ப முடியாது. அப்படி கடல் பரம்பொருள். அதனை நோக்கி சென்று சரணடைந்து விட்டால் பரம்பொருளோடு ஐக்கியமாகிவிடும் பேர் கிடைத்து விடுகிறதே. மீண்டும் யமுனையாகவே திரும்ப அந்த ஆறு விரும்புமா என்ன என்று கேட்கிறார்கள். இப்படியாக அந்த பகவான் ஒவ்வொரு விஷயத்திற்கும் நமக்கு விளக்கி கூறுகிறான் கிருஷ்ண பரமாத்மா. இதோ மாங்கல்ய பூஜை முடிந்து மாங்கல்ய தாரணம் நடைபெற உள்ளது. சேவிக்கலாம் மாங்கல்ய தாரணத்தை. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களுக்கு மாங்கல்ய தாரணம் நடைபெற உள்ளது. ஓம் பிரஜாபதி சோமகும் ராஜா நமசுரஜதாம் தந்த்ரயோ வேத அன்வசுத்யந்தாம் தானஹஸ்தே குருதாம் அத்தஹ சீதா சாவித்ரி மாங்கல்யம் தந்துநானேன லோகரக்ஷண ஹேதுனாம் கண்டே பத்னாமி சுபகே ரக்ஷத்வம் புவனத்ரயம். ஸ்ரீதேவ்யை நமः. மாங்கல்யதாரணம் கரோமி. ஓம் பிரஜாபதி சோமகும் ராஜா நமசுருஜதாம் தந்த்ரயோ வேத அன்வசுத்யந்தாம் தானஹஸ்தே குருதாம் அத்தஹ சீதா சாவித்ரி மாங்கல்யம் தந்துநானேன லோகரக்ஷண ஹேதுனாம் கண்டே வத்னாமி சுபகே ரக்ஷத்வம் புவனத்ரயம். பூதேவ்யை நமः. மாங்கல்யதாரணம் கரோமி. மாங்கல்யதாரண முகூர்த்த சுமுகூர்த்தோ அஸ்து. சுப்ரதிஷ்டிதமஸ்து. ஆடரோ பாடரோ அப்சரோ கணமோ. ஆடரோ பாடரோ
కళ్యాణమునకు ప్రమినదే గరుడ ధ్వజమెసగే కమలారమణుని కళ్యాణమునకు ప్రమినదే గరుడ ధ్వజమెసగే తెమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు తెమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు ఆడరు. విజ్ఞానంచ స్వాహ విజ్ఞానంచ స్వాహ మనశ్చ స్వాహ శక్వరీశ్చ స్వాహ దరసశ్చ స్వాహ పూర్ణమాదశ్చ స్వాహ బృహచ్చ స్వాహ రథంతరంచ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భవ స్వాహ ఓం శుభ స్వాహ ఓం భూర్భవస్సువ స్వాహ అదితేన్వమక్కస్థాః అనుమతేన్వమక్కస్థాః సరస్వతేన్వమక్కస్థాః దేవసమిధప్రాసావీః ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ లాజహోమం హోష్కే అదతేన మన్యస్వాం అనుమతేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవసమిధప్రసువాం ఇమాన్ లాజానామిత్యభికార్యాం. ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యం నార్యుపప్రోతేక్నౌ లాజానావపంతి. దీర్ఘాదురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యం నార్యుపప్రోతేక్నౌ లాజానావపంతి. దీర్ఘాదురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యం నార్యుపప్రోతేక్నౌ లాజానావపంతి. దీర్ఘాదురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఓం భూ స్వాహ ఓం భవ స్వాహ ఓం శుభ స్వాహ ఓం భూర్భవస్సువ స్వాహ అదితేన్వమక్కస్థాః అనుమతేన్వమక్కస్థాః సరస్వతేన్వమక్కస్థాః దేవసమిధప్రాసావీః. ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ కృత సర్వహోమాన్తే సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదివైష్ణవాహుతిర్హోష్కే అదితేన మన్యస్వాం అనుమతేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవసమిధప్రసువాం. ఓం అతో దేవా అవంతు నాగతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామ విస్వాహా. ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధాని దదే పదం సమూఢమస్య భాగం సురే స్వాహా. త్రీని పదా విచక్రమే విష్ణురుగోపాదాభ్యః తతో ధర్మాని ధారగన్ స్వాహా. విష్ణోః కర్మాణి పుష్కతిగతో వ్రతాని భస్పశే ఇంద్రస్య గుజ్జः సఖా స్వాహా. తద్విష్ణోః పరమం పదగం సదా పుష్కంతి సూరగः దివి వచక్షురాదదగ్గ స్వాహా. తద్విప్రాసో విపన్యవోజాక్రవాగం సుస్సమిందతే విష్ణోర్యత్పరమం పదగ్గ స్వాహా. ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భవస్సువ స్వాహా. అతిథేన్వమక్కస్థాః అనుమతేన్వమక్కస్థాః సరస్వతేన్వమక్కస్థాః దేవసమిధప్రాసావీః. ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ కర్మ సాత్గుణ్యార్థం ఉపరిష్టాదంత హోమం హోష్కే అదితేన మన్యస్వాం అనుమతేన మన్యస్వాం సరస్వతేన మన్యస్వాం దేవసమిధప్రసువాం. ఓం యదస్య కర్మణోత్యరీర్జం యత్వాన్యూనమిహాకరం అగ్నిష్టస్విష్టకృత్ విద్వాన్ సర్వగ్స్విష్టకం సుహృతం కరోతు స్వాహా. అగ్నయే స్విష్టకృతే సుహృతాహుతాహుతీనాం కామానాగం సమర్థగిత్రే స్వాహా. అగ్నగే స్వాహా అగ్నగే నాదాగ స్వాహా అగ్నగేన్నపతగే స్వాహా ప్రజాపతగే స్వాహా ఇంద్రాగ స్వాహా ఇష్టేభ్య స్వాహా వసననిష్టేభ్య స్వాహా భేషజం దృష్ట్యై స్వాహా నిష్కృత్యై స్వాహా దౌరార్థ్యై స్వాహా దైవీభ్య స్వాహా తనోభ్య స్వాహా రుద్ధ్యై స్వాహా సమృద్ధ్యై స్వాహా సర్వసమృద్ధ్యై స్వాహా.
येधोऽस्येति क्षेमहि स्वाहा समिति सितेजो मगिदेहि स्वाहा यमस्य देवहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समिधः सप्त जिह्वाः सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा गतन्ति सप्तगो नीराप्रणस्वाम् घृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तग स्वाहा वेदिर्भुक्तग स्वाहा द्यौर्भुक्तग स्वाहा पृथिवीभुक्तग स्वाहा अग्निर्जीर्णग स्वाहा वेदिर्जीर्णग स्वाहा द्यौर्जीर्णग स्वाहा पृथिवीजीर्णग स्वाहा ओषधि वनस्पति गन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णग स्वाहा ॐ मृतधानविद्वाननष्टप्रथेन पूर्णमाहुतिञ्जहो विमनसा प्रजापतये स्वाहा आत्यशेषमिन्द्रागजहो विस्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदिस्तृप्यतो ज्योस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्मात्यास्तृप्यन्तामृतेन्वमक्कस्थाः अनुमतेन्वमक्कस्थाः सरस्वतेन्वमक्कस्थाः देवदविदप्रासावीः आवाहित्येवताभ्योर्महाविधा सुखमधास्थानं प्रवेशगामीम् अक्षितमक्षत्यैजहोमीम् अक्षितमसमामे श्रेष्ठाः प्राच्यां दक्षिणागां प्रतीच्याम् उदीच्याम् ऊर्ध्वागाम् अथरागां मार्जयन्तां पश्चिमतः परधिवपनगाम् पश्चिमतः परधिवपनगां दक्षिणतः परधिवपनगाम् उत्तरतः परधिवपनगाम् पश्चिमतो विष्णोः सदनमसीं दक्षिणतो विष्णोः सदनमसीं उत्तरतो विष्णोः सदनमसीं प्राच्यां विष्णोः सदनमसीं सर्वानन्यान् परिसमोक्यां कूर्चाश्चेति ग्रन्थिं विसृज्याम् अपवुपस्पृश्याम् अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यागन्तामिति जुहोतिम् आप्यागन्तामाप ओषधयो मरुतां वृषुदयस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरग स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तगोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयागुषं जमदग्नेः कस्य वश्कत्रयागुषं यद्देवानां त्रयागुषं तन्मे अस्तु त्रयागुषं दीर्घायुत्वाया बलाया शताया शतं च वर्चसे त्रयागुषम् आपोहिष्ठामगो भवस्तान ऊते दधातनां महेर्णागचक्षुषे योमश्रवतमोरसस्तस्य भाजगते हनः उषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोगस्य क्षगा गजन्वथाम् आपूजनयथा च नः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशनां यद्धुदन्तमगादेव परिपूर्णं तदस्तु ते प्रागश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कागेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणागेति समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाग्र नमः पुनः पात्रख्यातवनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाग्र नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाग्र नमः पुनः पात्रख्यातवनं समर्पयामि अग्निपुरुषाग्र नमः गुणोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि
భగవత్సమారోపణం సర్వం శ్రీభూనీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. గోవింద గోవింద. லாஜஹோமம், பிரதான ஹோமம், பூர்ணாஹூதி, அஞ்சன விடுதலை செவித்துக்கொண்டு அடுத்ததாக வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை செவிக்க உள்ளோம். ஆண்டாளுடைய கனவின் விற்த்தாந்தங்களை தன்னுடைய தோழிகளுக்கு கூறும் படலுமே இந்த வாரணமாயிரம். வாரணமாயிரம் சூழவலம் செய்து நாரணன் நம்பி நடக்கின்றான் என்னெதிர் பூரண பொற்கடம் வைத்து புறமெங்கும் தோரணம் நாட்ட கனா கண்டேன் தோழி நான் என்று நாளை வதுவை மணமென்று நாளிட்டு பாளை கமுகு பரிசு உடை பந்தர்கீழ் கோளரி மாதவன் கோவிந்தன் என்பான் ஓர் காளை புகுத கனா கண்டேன் தோழி நான். இந்திரன் உள்ளிட்ட தேவர் குழாமெல்லாம் வந்திருந்து என்னை மகட்பேசி மந்திரித்து மந்திர கோடி உடுத்தி மணமாலை அந்தரி சூட்ட கனா கண்டேன் தோழி நான் என்று இப்படியாக அந்த பாசுரங்களை பாடி தன்னுடைய தோழிகளுக்கு கனவின் விற்த்தாந்தங்களை கூறுகிறாள் ஆண்டாள். அதைத் தொடர்ந்து மாலா பரிவர்த்தனம், மாலைகளை மாற்றுவது. ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்கள் அணிந்திருக்கும் மாலையை பெருமாளுக்கும், பெருமாள் அணிந்திருந்த மாலைகள் பிராட்டிமார்களுக்குமாக மாற்றி மாற்றி மாலையை சாத்துகிறார்கள். இதோ சேவிக்கலாம் மாலா பரிவர்த்தனத்தை. முதலில் எம்பெருமானுக்கு அணிவித்த மாலையானது ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு அணிவிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. இதோ சேவிப்போம். அந்த ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு கொண்டு சென்று பெருமாளுக்கு அணிவித்த மாலையை சாத்துகிறார். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு அணிவித்து அவருடைய திருவடிகளை சேவித்து அதன் பிறகு அந்த மாலையை கொண்டு சென்று வேங்கடவனுக்கு அணிவிக்கிறார். ஏடு கொண்டலவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா ஆபத் பாந்தவா அநாதரக்ஷகா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று பெருமாளுக்கு அணிவித்து அவரை செவிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அதைத் தொடர்ந்து பெருமாளுடைய தோள்களை அலங்கரித்த மாலை திரும்பவும் பூமி பிராட்டிக்கு அணிவிக்கிறார். அதாவது ஒவ்வொரு பிராட்டிக்கும் அந்த மாலையை அணிவித்து மீண்டும் பெருமாளுக்கு அணிவித்து அதன் பிறகு அந்த பூமி பிராட்டிக்கு அணிவிக்கிறார். இதோ லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று பூமி பிராட்டிக்கு மாலையை அணிவித்தார். அதைத் தொடர்ந்து பூமி பிராட்டி அனுப்பிய மாலையை திருவேங்கடமுடையானுக்கு அணிவிக்க கொண்டு செல்லுகிறார். இந்த மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியத்திலே மனதிலே உள்ள கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றும் வகையில் மாற்றப்படுகிறது. வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா, திருமலை வாசா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. இதோ அந்த மாலா பரிவர்த்தனத்தை தொடர்ந்து எம்பெருமானுக்கு பக்கத்திலே ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களை அமரச் செய்து அதன் பிறகு அக்ஷதாரோபண கைங்கரியம், அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவேறுகிறது. சேவிக்கலாம் பக்தர்களே. நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவிக்கும் பக்தர்களுக்கும் தொலைக்காட்சி மூலம் சேவிக்கும் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் கூட பெருமாளின் அனுகிரகம் கிடைக்க வேண்டி சேவிப்போம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய். அக்ஷதாரோபணம், அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவேறுகிறது. கோவிந்தா கோவிந்தா. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ
పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ